नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, पाठांतर मालेच्या या पुढील भागामध्ये तुम्हा सर्वांचं परत एकदा स्वागत। या भागामध्ये आपण व्यंजनांत शब्द पाहणार आहोत, परंतु हे व्यंजनांत शब्द प्रत्यय लागून तयार झालेली आहेत, त्यामुळं या शब्दांचे वेगळेपण आहे। यासोबतच काही अपवादभूत चालणारे शब्द आपल्याला या भागामध्ये पाहायचे आहेत। चला तर सुरू करूयात। भगवत वत प्रत्ययांत विशेषणं पुल्लिंगम भगवान भगवन्तौ भगवन्तः प्रथमा भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः द्वितीया भगवता भगवद्भ्यां भगवद्भिः तृतीया भगवते भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः चतुर्थी भगवतः भगवद्भ्यां भगवद्भ्यः पंचमी भगवतः भगवतोः भगवतां षष्ठी भगवती भगवतोः भगवत्सु सप्तमी। हे भगवन हे भगवन्तौ हे भगवन्तः संबोधनम। श्रीमत् मत प्रत्ययांतम विशेषणं पुल्लिंगम श्रीमान श्रीमन्तौ श्रीमन्तः प्रथमा श्रीमन्तं श्रीमन्तौ श्रीमतः द्वितीया श्रीमता श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भिः तृतीया श्रीमते श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः चतुर्थी श्रीमतः श्रीमद्भ्यां श्रीमद्भ्यः पंचमी श्रीमतः श्रीमतोः श्रीमतां षष्ठी श्रीमती श्रीमतोः श्रीमत्सु सप्तमी। हे श्रीमन हे श्रीमन्तौ हे श्रीमन्तः संबोधनम। ही वत आणि मत प्रत्ययांत दोन प्रतिनिधी रूपाने सांगितलेले शब्द। यापुढे इन्नंत या प्रकारातले दोन प्रतिनिधी रूपाने शब्द आपण पाहणार आहोत। सर्वप्रथम शशी, शशीन शब्द। शशी शशिनौ शशिनः प्रथमा शशिनं शशिनौ शशिनः द्वितीया शशिना शशिभ्यां शशिभिः तृतीया शशिने शशिभ्यां शशिभ्यः चतुर्थी शशिनः शशिभ्यां शशिभ्यः पंचमी शशिनः शशिनोः शशिनां षष्ठी शशिनी शशिनोः शशिषु सप्तमी। हे शशिन हे शशिनौ हे शशिनः संबोधनम। भाविन इन्नंत विशेषणं नपुंसकलिंगम भावी भाविनी भावीनि प्रथमा भावी भाविनी भावीनि द्वितीया भाविना भाविभ्यां भाविभिः तृतीया भाविने भाविभ्यां भाविभ्यः चतुर्थी भाविनः भाविभ्यां भाविभ्यः पंचमी भाविनः भाविनोः भाविनां षष्ठी भाविनी भाविनोः भाविषु सप्तमी। हे भाविन हे भावी हे भाविनी हे भाविनी संबोधनम। यापुढे अनंत या प्रकारातले पुढील शब्द। आत्मन अनंत पुल्लिंगम नाम आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा आत्मानं आत्मानौ आत्मनः द्वितीया आत्मना आत्मभ्याम् आत्मभिः तृतीया आत्मने आत्मभ्याम् आत्मभ्यः चतुर्थी आत्मनः आत्मभ्याम् आत्मभ्यः पंचमी आत्मनः आत्मनोः आत्मनां षष्ठी आत्मनि आत्मनोः आत्मसु सप्तमी। हे आत्मन हे आत्मानौ हे आत्मानः संबोधनम। राजन अनंत पुल्लिंगम नाम राजा राजानौ राजानः प्रथमा राजानं राजानौ राज्ञः द्वितीया राज्ञा राजभ्यां राजभिः तृतीया राज्ञे राजभ्यां राजभ्यः चतुर्थी राज्ञः राजभ्यां राजभ्यः पंचमी राज्ञः राज्ञोः राज्ञां षष्ठी राज्ञी राजनी राज्ञोः राजसु सप्तमी। हे राजन हे राजानो हे राजानः संबोधनम। अनंत प्रकारातील पुढला शब्द जन्मन। जन्मन अनंत नपुंसकलिंगम नाम जन्म जन्मनी जन्मानि प्रथमा जन्म जन्मनी जन्मानि द्वितीया जन्मना जन्मभ्यां जन्मभिः तृतीया जन्मने जन्मभ्यां जन्मभ्यः चतुर्थी जन्मनः जन्मभ्यां जन्मभ्यः पंचमी जन्मनः जन्मनोः जन्मनां षष्ठी जन्मनि जन्मनोः जन्मसु सप्तमी। हे जन्म हे जन्मनि हे जन्मानि संबोधनम। नामन अनंत नपुंसकलिंगम नाम नाम नाम्नि नाम्नि नामानि प्रथमा नाम नामनि नाम्नि नामानि द्वितीया नाम्ना नामभ्यां नामभिः तृतीया नाम्ने नामभ्यां नामभ्यः चतुर्थी नाम्नः नामभ्यां नामभ्यः पंचमी नाम्नः नाम्नोः नाम्नां षष्ठी
नामनी नामनी नामनोः नाम असु सप्तमी हे नामन हे नामनी हे नामनी हे नामानी संबोधनम। या पुढील भागात आपण शकारांत जकारांत असे अपवादभूत काही शब्द आपण पाहणार आहोत। तोवर इथेच थांबूया। धन्यवाद।